Saat 6:30 minut öttü. Al jaqtan aksakallar gelip tat. Сүйлөшкөнү граница турган жерге. Бул жактан биздин аксакалдар күтүп турат. Пата берип границаны ачканга. Ал жактан вице-премьер-министр келди. Вот наш народ с вам миром. Пожалуйста. Обнимайтесь, говорите, что хотите. Давайте мы с вами сначала начнем. Тергаш мой. Мы будем говорить вот это на русском языке. Пожалуйста. Пусть сначала они говорят, вот это, что предлагает что-то вот это, а потом мы. Если только пожелание, вот это тогда говорим. Мы никого не хотим беда. Мы хотим дружно жить. И жили до этого. Вот видите, мы никому не хотим. Хоть он киргиз, хоть русский, хоть еврей, у него есть дети, у него есть жена. Если чего, они страдают. Вот поэтому мы не хотим. Мы даже не хотим, чтобы даже киргиз умер или кто-то другой. Мы хотим дружно жить. А если ваше вот это какое-то требование, тоже скажите. Потом, чтобы не было, вот мы так требовали или так далее. Если пожелание, вот это тогда другое дело. Давайте тогда. میبخشید من با زبان توجیه میزنم. Ну пусть переводит. در دایره دوستی، در دایره همبستگی، در دایره همدیگه فرمی باید ما زندگانی کنیم. در شرایط امروزی جهانشوی ما دوستای دیرینه بودیم. باید همچون دوستان دیرینه باقی مانیم. باید چیزهای نااساس، بی اساس، نادرست باید ما راه ندهیم. برای اینکه ما از اول یک بودیم. گذشته های ما یک است اگر درست دیده بریم اگر. برای همین ما در سطح حکومت اون مسئله همش حل می شود. حل شده ایستاده است. بنابراین ما خلق ما داشتن مدت کن. ما باید با واسطه راهبرها کار کنیم. راهبرهای ما وقتی که ما انتخاب میکنیم ما باید با آنها چیکار کنیم؟ اهمیت دهیم. گفتی آنها عملی کنیم. چون آنها موافق قانون انتخاب شده‌اند. شما Раньше мы жили мирно, дружно, правильно? И вот это, куда бывали, обменивались. До конца будем так жить. Дружно. Тогда я. Да. Несколько слов. Вот, подождите, вот среди вас, не знаю, в последнее время, раньше жили все мирно. И друг к другу на свадьбу ходили, на похороны ходили, все было нормально. Слов не надо, по-моему. Вот Барух и Аксай раньше называлось вот это танец. Наши деды, наши отцы жили дружно. Даже они ночевали вот это в одном постели. Даже они вот это разделили один пиала чая, значит. Мы жили вот это дружно. У меня тоже вот это Баруха полно вот это друзей, знаете. Дости. Мы вот это ходим к ним, они ходят к нам. Вот. Давайте будем жить дружно. Давайте.
Tabrik mana. Ustisi var. Tabrik. Bir yak ko'rmak deyim. Har yakasdan yak saqatadi, darsi bardo. Girifte ha. Давай yak dese bana. Bana içeri çıkamadın. Hurmatli cemaat. Hurmatli cemaat. Hurmatli cemaat. Hurmatli cemaat. Ayting, damla ayting. Hurmatli cemaat. Bir minut, точку внимания. Yak Tufan. Hurmatli cemaat. Veremiz bu kadar. Olur, hadi size Hurmatli cemaat. Kuşkun etun cibito. Hurmatli cemaat. Uğur koyunsa. Bektuğumuz var bir ulsiyle indi Hurmatli otan. cemaat. Karakolunuza. Amma adam Müslüman bu. Peygamberimiz hadisi var. Her bir insan özüge ko'rgan yaxshilikni boshqa birovga qalava sal bo'lsin mo'min bo'lib aytadi. Shuning uchun hurmatli jamoat bir-biriga yaxshi bo'laylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har bir odamga yaxshilik qilib, o'zindagi yaxshilikni boshqa birovga qalava sal mo'min emas deydi. Endi siz bilan biz dag'il intimoqda yashaylik. O'zingizga qalagan yaxshilikni sizlarga qalaq, sizlardagi yaxshilik bizga qalaqdir. Amin. Yerde amin Allah önünde körüp durar. Her gün intibak yaşasın. Amin. Do'sti amoq abadan mustahkam bo'lsin. Rahmat. O yanda faqat to'y va xursandi va mana dar pesh ma'rakayi jashni Navro'z, jashni milliy ham ani tojiko ham ani qirg'izo ham ani o'zbeko ham ani qozoqomo باید فقط همین خورسندی کنیم. مقصد و مرام دو پرزیدنت هم همین است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سارانبای جیمبکو. برای همین هم ما باید دوستی کنیم. این راه آینده ابداً برای دو خلق ملت تاجیک و قرقیز خصوصا دهات واروخ ولایت سوخت شهر اسفره و من دهات اقصای من ولایت باکن خدمت کرد. من ما دو حاکمای ولایت همه وقت تیار هستیم که برای پیش بردن سیاست پرزیدنت دو دولت امروز برای خلق خدمت کنیم. شما فقط دوستی همدیگر فهمی باشد، دیگر این خیلی جنجال نشود. Ökül dersiyle. Allah Teala buna şu birinci yakın kılıp yaşatken bugün ama bunu orada yaşayıyoruz bunu. Çünkü bunu doğru düşünüş gerek. Biz de Hürmetli Prezident Sorunbay Şerif biçiminden Hürmetli Prezident İmamali Rahman'daki kuvveti etti. Sizler de şu Sardiya Oblası ve Batken Oblası tinçmasınlar. Düşenbe'deki tinç, Bişkek'teki tinç değil. Şunun için intibakta erden yaxşılıkta olaylı. Şu hürmette olaylı. Bardığımız biz Müslüman elbiz. Bizden bir böyle durgan işler seviyoruz yok. Şunun için erdem ben sizlerden intibak tutmak sakıldan. İntibak olaylı sizlerden intibak olaylı. Bolur dersek bakmak gerek. Ayanda yakta hayatına saldatın, şeyi saldatın. Oldu veya makam kadar gitti. تمام همه رها شده امروز پروتکل امضا شد رها شده دیگر سرحدبانا کاری خودشونو بکنن اینجا فقط از طرف میلیسی ازبک تاجیکستان و قرقیزستان ترتیبات رعایت میکنن کی امروز جنایت کرد نزد قانون جواب میده برای همین هم راه دوستی است همکاری کنید یکدیگر به خیانت نکنید سلامت باشید Kudaban'da Kerim Kuşa işleyen o. آمین Aslahu ilayim. Cangu canjon نشود. دوستی دایم برفتن گرفت. همین پرزیدنت ما همیشه سلام و صحت و سلامت باشید Ami o bilek ki bak. Aleyküm tuğanlarım, yol açıldı. Yol açıldı, buna yeni totat var. Kamayızlar ötüşüyor tat. Ama Avusturlukka ötüş yaxşı. Yaxşı mına, Tacikler sigara ötüşür. Ana Tütüç, buna Mostan ötüp geçtik. Buna
ki. Yol açıldı. Oylum boy çıkarsengizler bolat. Yol açıldı.